अस्सलामुअलैकुम। एक बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ। आज़ाद नज़्म कैसे लिखी जाती है और ये क्यों मकबूल है, आपकी फरमाइश पर ये वीडियो पोस्ट की जा रही है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि लोग आज़ाद नज़्म क्यों लिखना पसंद करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज़ाद नज़्म की तारीफ़ जान लें। आज़ाद नज़्म ऐसी नज़्म होती है जिसमें रदीफ़ और काफ़िये की पाबंदी के बग़ैर वज़न, लय, सुर और ताल के लिहाज से छोटे बड़े मिसरों के ज़रिए नज़्म पेश की जाती है। मिसरों के अरकान हम वज़न होते हैं, लेकिन एक मिसरा में अरकान की तादाद मुकर्रर नहीं होती। ये तारीफ़ हुई कि आज़ाद नज़्म एक ऐसी नज़्म होती है जिसमें रदीफ़ और काफ़िये की कोई पाबंदी नहीं होती। इसमें वज़न होता है, सुर और ताल भी होते हैं, और सबसे अहम बात यह है कि इसमें अरकान जो होते हैं मिसरों के वो हम वज़न होते हैं, लेकिन अरकान की तादाद मुकर्रर नहीं होती। यानी अगर आप मुफ़ाइलुन लिख रहे हैं तो पहले मिसरे में मुफ़ाइलुन लिखें, दूसरे में मुफ़ाइलुन मुफ़ाइलुन लिखें, तीसरे में मुफ़ाइलुन 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 मुफ़ाइलुन, यानी उसको जितना लंबा चाहें आप कर सकते हैं। तो ये इसमें आज़ादी है। और अब मैं आपको बताऊं कि लोग आज़ाद नज़्म लिखते क्यों हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ख्याल हमारे जहन में जो आता है वो एक छोटे से मिसरे में नहीं आ पाता है, या यूँ कहे कि जब हम गज़ल लिखते हैं, गज़ल कहते हैं, तो उसमें अरकान की तादाद मुकर्रर होती है। उसी अरकान में आपको अपने ख़यालात का इजहार करना है। कभी कभी ये मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए लोग आज़ाद नज़्म का सहारा लेते हैं। आज़ाद नज़्म में ये आसानी है, ये सहूलत है कि आप अपने ख़्याल का इजहार जब कर रहे हैं तो उसमें आप अरकान को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। और इसमें एक और जो अच्छी बात लगती है वो ये है कि इसमें काफ़िया और रदीफ़ की कोई पाबंदी नहीं होती। हाँ, अगर आप काफ़िया और रदीफ़ का इस्तेमाल करते हैं तो इससे हुस्न और बढ़ जाता है। और अक्सर शोरा जो आज़ाद नज़्म लिखते हैं वो काफ़िया और रदीफ़ का इस्तेमाल कर ही लेते हैं। हालांकि पाबंदी नहीं है, लेकिन हुस्न को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल कर ही लेते हैं। तो ये आसानियां हैं। तो चलें देखें कि आज़ाद नज़्म है क्या। यहाँ मैंने एक रुकन लिया, मुफ़ाइलुन। इसे मैंने शुरू किया मुफ़ा से, उसके बाद मुफ़ाई को फ़ऊलुन भी पढ़ सकते हैं। आप इसकी तख्ती करेंगे तो अगर हम मुफ़ाई कहें तो ये बोलने में ही सही नहीं लग रहा है, तो इसे फ़ऊलुन कहा जाता है। इसी तरह जितने भी होते हैं उसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो मुफ़ाई कर सकते हैं तो वो फ़ऊलुन के नाम से जाना जाएगा। अगर तीसरे मिसरे में इस्तेमाल करना है तो मुफ़ाइलुन कहें, आगे मुफ़ाइलुन मुफ़ाइलुन, यानी मुफ़ाइलुन को आप जितनी बार इस्तेमाल करना चाहते हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर मैं आपको बता दूं कि मुफ़ाइलुन ही कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कहीं आखिर में मुफ़ाई आ जाए, तो मुफ़ाई जब आ जाएगा तो उसको मुफ़ाई नहीं पढ़ेंगे, उसको फ़ऊलुन पढ़ेंगे। यानी मुफ़ा फ़ऊ ई लुन, उसको फ़ऊलुन पढ़ेंगे। ये आप कि समझने के लिए मैंने यहाँ पर मुफ़ाई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जबकि ये लफ्ज़ है ही नहीं। तो आपको आज़ादी है कि आप जिस मिसरे में जितने अरकान का इस्तेमाल करना चाहते हो कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने आज़ाद नज़्म का एक चार्ट तैयार किया है, मतलब एक खाका तैयार किया कि मैं अगर आज़ाद नज़्म लिखूँ तो वो कुछ इस तरह होगी। मुफ़ाइलुन 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 मुफ़ाइलुन, ये पहला मिसरा है। उसके बाद है मुफ़ाइलुन फ़ऊलुन, मुफ़ाइलुन मुफ़ाइलुन मुफ़ाइलुन, मुफ़ाइलुन मुफ़ाइलुन फ़ऊलुन। आप इसे देख रहे हैं और इससे आपको पता चल रहा है कि आप आज़ाद हैं। जहाँ पर जितने रुकन को लाना है आप ला सकते हैं, जिस मिसरे में जितने अरकान का इस्तेमाल करना है आप कर सकते हैं। आप अपने ख़यालात का इजहार बेहतर तरीके से इसमें कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई क़ैद नहीं है। आप जितने अरकान का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन एक बात और भी मैं बता दूं कि इसमें अगर पहला मिसरा का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं समझने के लिए कि पहले मिसरे में आपने एक रुकन का इस्तेमाल किया है, दूसरे में आपने 8 अरकान का इस्तेमाल किया,
تو یہ دیکھنے میں اچھا نہیں لگے گا، تو اس کا بھی خیال کیا جاتا ہے کہ جس طرح آپ کو قافیہ اور ردیف کی آزادی دی گئی ہے یہاں پر، اسی طرح یہاں پر آزادی ہے کہ آپ جتنے ارکان چاہیں تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن حسن کا خیال تو بہرحال آپ کو خود رکھنا ہے کہ آپ کس طرح لکھیں گے کہ وہ بہتر لکھا ہے۔ ایسا نہیں کہ لکھ دیا، ٹھیک ہے آپ لکھیں گے اسے کوئی غلط بھی نہیں کہا پائے گا، لیکن حسن بہرحال حسن ہے، اس کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اسی رکن پہ۔ عجب دن تھے محبت کے، عجب موسم تھے چاہت کے، کبھی گر یاد آ جائیں تو پلکوں پر ستارے جھل ملاتے ہیں۔ یہاں آپ نے دیکھا عجب دن تھے محبت کے، مفاعلن مفاعلن، عجب موسم مفاعلن تھے چاہت کے، مفاعلن، کبھی گریا مفاعلن آ جائیں، مفاعلن، تو پلکوں پر ستارے جھل ملاتے ہیں۔ اسی طرح آگے ہے کسی کی یاد میں راتوں کو اکثر جاگنا معمول تھا اپنا۔ دیکھیے اس میں کتنے ارکان کا استعمال کیا گیا، آپ یہاں اس کو بہتر طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ خیالات کے اظہار کے لیے ضروری تھا کہ اس میں زیادہ ارکان آئیں۔ اگر کم ارکان میں بات کہنی ہوتی تو شاید بہتر طریقے سے نہیں کہی جا سکتی تھی، اس لیے یہاں پر دیکھیے آزاد نظم میں یہی آزادی ہے کہ آپ اپنے خیالات کو بہتر طریقے سے پیش کر سکیں۔ کسی کی یاد میں راتوں کو اکثر جاگنا معمول تھا اپنا، کبھی گر نیند آ جاتی تو ہم یہ سوچ لیتے تھے ابھی تو وہ ہمارے واسطے رویا نہیں ہوگا، ابھی سویا نہیں ہوگا، ابھی ہم بھی نہیں روتے، ابھی ہم بھی نہیں سوتے۔ تو یہ آزاد نظم کی چھوٹی سی مثال ہے، آپ کوشش کریں۔ اس میں آپ نے دیکھا نیچے جو آپ نے دیکھا ابھی ہم بھی نہیں روتے، ابھی ہم بھی نہیں سوتے، تو روتے اور سوتے یہاں قوافی کا استعمال کیا گیا ہے، تو اس سے خوبصورتی بڑھ رہی ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں عجب دن تھے محبت کے، عجب موسم تھے چاہت کے، تو محبت قافیہ کا استعمال کیا گیا، محبت اور چاہت، اور کے ردیف کا بھی استعمال کیا گیا ہے، تو خوبصورتی لانے کے لیے قافیہ ردیف کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہاں یہ کوئی ضروری نہیں کہ قافیہ ردیف لانے کے لیے آپ غزل کی طرح اس میں ہر دوسرے مصرے میں قافیہ ردیف کی پابندی کریں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ لکھتے رہیں، لکھنے کے بعد جس مصرے میں آپ کو قافیہ کا استعمال کرنا ہے اس میں قافیہ کریں، پھر ایک یا دو گیپ کر کے، ایک یا دو کو چھوڑ کر پھر اسی قافیہ اور ردیف کو نبھائیں، تو اس سے خوبصورتی بڑھے گی۔ تو یہ آپ پر منحصر کرتا ہے کہ آپ اسے کس طرح لکھتے ہیں۔ اور ہاں ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں جو بہت ضروری ہے کہ بغیر مطالعہ کے لکھنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے کہتے ہیں کہ سر ہم لکھنا چاہتے ہیں، کس طرح لکھیں؟ میں آپ سے ایک بار یہی کہوں گا، پھر یہی کہوں گا کہ آپ جب تک مطالعہ نہیں کریں گے جب تک آپ نہیں لکھ پائیں گے۔ لکھنا الگ بات ہے، بہتر لکھنا الگ بات ہے۔ اگر آپ ایک کلام کہنا چاہتے ہیں، لکھنا چاہتے ہیں، تو کم سے کم آپ کو 10 کلام پڑھنے ہوں گے۔ 10 کلام جب آپ کی نظر سے گزرے گا تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کب کیا کیسے لکھا جاتا ہے، لکھنے کے لیے کیا کیا ضروری ہے، کس خیال کو کس طرح پیش کیا جاتا ہے، تب آپ جو لکھیں گے وہ بہتر طریقے سے لکھیں گے۔ کیونکہ یاد رکھیں آپ اپنے استاد خود ہیں، خود لکھیں، خود پڑھیں، خود اس کو پرکھیں، اور تب جب آپ کو لگے کہ آپ نے جو کچھ لکھا ہے وہ آپ کا بہترین کارنامہ ہے، یعنی اس سے بہتر آپ نہیں کر سکتے، تب اسے کسی استاد کے حوالے کریں۔ میں پھر یہی کہوں گا مطالعہ کریں، جب تک آپ مطالعہ نہیں کریں گے آپ بہتر نہیں لکھ پائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔